কুমলং প্রেস ক্লাবের সদস্য আশিস দেববর্মার উপর একটি আক্রমণ সংঘটিত হয়। ওনাকে বেধড়কভাবে মারধর করে এবং বন্দুকের বাট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে। আমরা আগরতলা থেকে একজন প্রতিনিধি দল, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, আমি, কুমলং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা 8 তারিখ এই থানাতে আসি। রাধাপুর থানায় আসি। ওসি সাহেবের সাথে কথা বলি। ওসি সাহেব কথা দিয়েছেন যে আমাদের 24 ঘন্টার মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু আজকে 5 দিন অতিক্রান্ত, আজকে 6 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাধাপুর থানার সামনে বসতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই অতি দ্রুত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হোক। যদি গ্রেপ্তার না করে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হব। আমরা রাস্তায় বসতে বাধ্য হব। আমরা সদর কার্যালয়ে গিয়ে বসতে বাধ্য হব। Actually, Chini je experience Tripura hastebo khoroksa media, khoroksa journalist, khoroksa cameraman, eba channel ni editor, news channel ni editor. Attack mani choprop jak mani obo katal party mungya. 1-2 din por no sengnugi mano কোনো সাব ডিভিশন কোনো ডিস্ট্রিক্টও রিপোর্টার চপ্রপ জাখা, ক্যামেরাম্যান অ্যাটেক লাই জাখা, হুমকিরি জাখা, ম্যাক্সিমাম জায়গাও ন जों नुबैमानखा एफआईआर माने यागुलो पुलिस आबनो सिरियास नाहारै लगी लगी एक्शन खालाया। अब हाइकेनो कायसा पार्टी मं लाई थांनाय 7 तारिख शनिबार हर आशीष देबबर्मा बुमुङै खरकसा कक्तुमा थुमनाय चिनिनो कलि बनगो थांमानि लामाबो सामुं सित्रा खालायनो रकबाय एटेक खालायजाखा चप्रप जाखा बनो किरमा सिंसाके बुजाखा बनो सिलाइनि गादाबाय बख्रगो बुयै लेंबै आरो न लेंफ्राय जनजाखा पाइथागो राधापुर थानानि पुलिस बनो खेरेंबार हस्पिटाल लांगै बिनि ट्रिटमेन्ट खालायजाखा ताइनि दिन फुंगो एटेक खालायजाकनाय कक्तुमा थुमनायनि बिसिंथै एफआईआर खालायजाखा राधापुर थानावो आ दिनानो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट कुमलुं प्रेस क्लाबनि कायसा टीम तै त्रिपुरा हासिनि सिनियर जार्नालिस्ट रक फाइ राधापुर थानावो जों कक सापाइका पुलिसनि बोखाक्ति कक रोजाखा 24 घन्टानि बिसिंगो आसामिनो एरेस्ट खालायजाकनाय बेबा जों दिनै नुगैमानखा 24 घन्टा लायै 48 घन्टा लायखा 48 घन्टा लायै 5 दिन लायखा 3 बाय 6 दिन कानानै थाङै दङ दिनै शुक्रबार खाना शनिबार फाइगांगे एक सप्ताहनै पार्टी बाय पार्टी नांलायमानि चप्रबलायमानि अब आलकाकक जों कक्तुमा थुमनाय रक प्रेस जोंखा जों निउट्रल जों केबोनि सापर्टिया जों कचारनि बरक जोंनो केबो चप्रबै दंखाङाके पुलिस बाद दआबनो सिरियास एक्शन नाहारनानि जोंनि दाबियावबनो दागति आसामिनो एरेस्ट खालायनानि खालायै जाहाथे अ पार्टी मंनो गुबै जास्टिस रोनानै थों जों नुगैमानखा 6 दिन 5 दिन लायै 6 दिन मानि परेबो जेहेतु आसामी एरेस्ट खाया पुलिस आबनि बागै जों दिनै राधापुर थानाव फायै नुगैमानखाना जत त्रिपुरा सा कक्तुमा थुमनाय रक निनि आनि ताइगैसा अर्गानाइजेशन हनलायावै जों अर थानसाके तिनि आसामिनो एरेस्ट खायासा चिनि मुभमेन्ट चलि दंनाय हनै गायसानो खरां जों अर टिसाका आगरतला प्रेस क्लाबनि आदंरक फाइसक बायका त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि अर फाइसक बायजाक बरम गोनां ताकग्रा सुरजित पाल अब हाइकेनो चिनि कुमलुं प्रेस क्लाबनि आलादा दालबिदाल अर्गानाइजेशननि दिन फाइसक बायजाक चिनि सानमुं गायसानो 48 घन्टा 24 घन्टा लाइमानि परेबो आसामी एरेस्ट ख बनो दाकि एरेस्ट खाया हंगांके जों अबनिसै कटर मुभमेन्ट नांखांके जों रोड ब्लक खायनानि जों बाद दंनाय
চেয়ার ফেলে চেয়ার আমাদের ত্রিপুরা মিডিয়া সেলের আশা আসলাম Ashish ko tunjani dile to na action le taon le tam ni de que de no que sí donde por de ni no somo lo que te sana si le Ôi ya Tắc không 승리 있을 가능성이 있는 거 랩 되게 없으면 승리 있다 버려.
nó kri sa sa ro ba te ba sai de nó mo sun ka de wan ta ma ta ba lo lo sa ka de ma ta de bon lo lo bon pas omne lo tong le nó station kri de mobile number de kri mobile number de ke sa kan mobile bon mobile kri